So yun guys, ano tayo? Gamba tayo guys. Kay First Arce. Oh. Ilawan ko? Oo pa. Malapit na. Laki nga par. Grouper. Oh, yan guys. Grouper guys. Oh. Mashallah. Mashallah, tabarakallah. Patayan mo nga. Paano ito? Wala na. Malupot na. Ayan guys. Grouper guys. Ikuha mo ako. Kunin mo yung pagmumukha ko. Oh, yan. Mali lang yan. Solid. Solid ka daw pa. Thank you guys. Sige, baba mo. Laki par. Ray. Ibaba mo muna. Ilawan mo. Hindi so. Paldo. Paldo guys. Guys, paldo guys. 1 kilo.